Store Vehicles APAR. Okey. Seterusnya kita akan print few reports, ya. Untuk setiap modul tu kita akan print reports. Dan untuk sesi kedua pada hari esoknya kita akan sambung dengan untuk monthly data entry dan juga updates, ya. Harvesting Registered Store Vehicles, ya. Seterusnya kita akan sambung dengan check row processing, account processing, dan last sekali kita akan print reports. Okey, ini untuk hari pertama dengan hari kedua kita akan cover more to operations, dekat estates. Okey, masuk hari ketiga nanti kita akan involve dengan HQ punya users, ya, HQ punya users yang mana proses yang akan terbabit ialah untuk data integration, submission and update process. Ya, sebab kita tahu sekarang ni punya pelaksanaan dia estate dengan HQ, dia ada dua entity, ya, ada dua entity. So kita akan tunjukkan the process, ya, the integration process. Lepas tu kita akan buat the consolidation process, ya, ke HQ, dan juga kita akan continue with AP dengan AR, ya, bank recon, bulk payment dan sebagainya lah. Seterusnya di HQ nanti kita akan buat account processing dan last but not least kita akan buat account closing. Okey, itu untuk sesi kita bersama dengan HQ users. Okey, dan sesi kedua pada hari ketiga nanti, ya, saya open for Q&A lah. Kalau apa-apa isu-isu yang mungkin tak kita cover ataupun overlook, kita akan gunakan sesi ni untuk soal jawab. Okey. Dan itulah program kita untuk 3 hari ini. Okey, untuk makluman kita akan kita migrate daripada IECS kepada ECS Web. So basically kita ada Immensely, Oya, kita ada Biofresh Produce Plantation, kita ada Biogrow City, Borneo Agro dan juga Positive Deal. Betul kan? Jadi benda ni betul. List of the 5 yang kita telah agree. Okey. So untuk implementation ni, kalau saya boleh share sedikit, ya, kita punya aktiviti pelaksanaan dia ialah kita buat migration daripada IECS kepada ECS Web. Okey, ECS Web ni functionalities kalau kita tengok kan, apa yang ada pada IECS ada pada ECS Web, tetapi dalam ECS Web tu ada lebih lagi lah feature-feature yang lain yang lebih robust dan lebih lebih bagi banyak benefit kepada kami, ya. Nanti kita akan share tentang the system itself, ya. Okey. Okey, untuk pengetahuan, ya, pelaksanaan dia nanti kita akan adakan server tu di 2 tempat. Satu di estate, ya, dan kedua kita akan letak di cloud, ya. Okay, untuk server di estate, operation semua akan dilaksanakan di estate. Namun begitu, data yang daripada estate tu kita akan submit ataupun kita akan integratekan ke cloud, ya, cloud. So HQ users boleh access dekat dua ataupun dia boleh access ke cloud dan juga dia boleh access ke estate. So there's two way function lah untuk access the system. Okay. So basically itu tentang kita yang perancangan kita, ya, dan pelaksanaan kita lah. Okey, untuk makluman kita akan go live pada Januari 2022, ya. So sekarang ni kita punya aktiviti setakat ni kita dah migrate the data untuk 5 estate ni kepada ECS Web, ya. Kita dah migrate, cuma nanti kita akan go through the master file setup tu untuk pastikan data-data tu betul, ya. Kalau ada apa-apa isu nanti kita akan discuss in detail nanti. Okey. Okey. Untuk pelaksanaan, ya, untuk pelaksanaan for implementation kita akan pergi in process, ya, macam biasa. Kita akan continue with the existing punya practices, iaitu kita gunakan form, ya, gunakan form filling, dan form nanti kita akan update ataupun kita akan buat the transaction ke dalam sistem.
Memandangkan semua estate ni, the 5 estate ni bukannya new users, ya, so saya rasa tidak ada apa-apa isu lah, ya, sebab proses dia, dia functionality dia, dia punya features semua sama, semua sama. Cuma ada few more yang mungkin tak ada ataupun tak di cover sebelum ni, ada dekat ECS Web. Okey. Ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Tak ada. Okey. Okey, seterusnya saya akan terus kepada sistem. Kita akan terus pada sistem. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, Baigro Siti ada pertanyaan ke? Tak ada? Okey. Kita jelas dengan kita punya perancangan kita untuk program kita pada hari ini dan seterusnya. Ya, jelas Okey, tanpa melengahkan masa, saya terus kepada sistem walkthrough supaya kita lebih faham, kita memahami dan juga kita boleh mendalami tentang sistem tersebut. Okey, untuk pengetahuan sistem ni, okey, saya sebut cerita sedikit. Sistem ni ialah sebenarnya ialah web based enable system, ya, tapi kita boleh set up dekat lokal juga. So sistem ni boleh jadi hybrid system, maksudnya dia boleh letak kat lokal, lepas tu dia boleh integrate ataupun consolidate dengan cloud, ya. Faham? Saya ulang sekali lagi, ECS Web ni merupakan satu sistem yang web enable, ya. Kalau kata kita punya infrastruktur kita available ataupun ready, dan kita boleh access direct daripada estate terus kepada application dan database yang kita letak dekat server di cloud. Okey. Okey, seterusnya saya akan terus kepada sistem. Ada je sistem ni, apa ID dia? WTK. Sekejap. Dash group. .syz. Okey. Oya. Screen yang ni. Okey, nampak tak on the screen sekarang ni? Nampak. Halo. Nampak Okey. So ni merupakan sistem yang akan kita laksanakan nanti, ya, untuk 5 estate ni, ya. Okey, untuk access to the system nanti kita akan tunjukkan bagaimana kita access, tapi memandangkan kita akan set up local, still juga kita akan access melalui kita punya Google Chrome ataupun kita punya apa-apa browser engine lah. Okey. Okey. Kalau local dia sama juga tiga group. Dia pakai sama lah. Macam mana? Okey, untuk WK group ni saya ambil contoh ni, sistem ni database dengan application ni kita letak di cloud, kita host kat cloud. Jadi saya akan access dalam Google Chrome, saya akan masukkan wtk-group.syz/ecsweb-oya. Okey, ni untuk contoh Oya. Untuk Biofresh, Produce dan juga Baigro, Borneo Agro, dia pun ada dia punya access masing-masing lah. Ya. Okey, yang pertama untuk bila kita dah assign atau kita dah masukkan kita punya URL address ni kat kita punya browser engine, ya. Kita dah masukkan, lepas tu kita akan terus access kepada dia. Kita masukkan dalam. Okey, apa ID dia? Admin ya. Okey. Password.
Okay, untuk sign in to the system, nanti kita akan serahkan pada Mr. Desmond untuk dapatkan senarai-senarai users yang mana kita akan create lah, ataupun mungkin pihak Desmond pun boleh create on behalf ya untuk setiap users. So masing-masing ada dia punya own ID masing-masing ada own ID. So kita tak boleh sharing ID sebab apa, kita ada audit trail, kita boleh access apa orang ni buat dan apa yang berlaku So benda-benda ni kita pastikan setiap users bila nak sign in to the system, masukkan dia punya ID masing-masing. Ya, harap jelas Jadi kita akan create ID untuk ikut dia punya job destination dan sebagainya lah, ataupun work scope dia. Okey, ini contoh saya akan masukkan sebagai admin ya. Okey. Bila you sign into the system, you akan dapat ni dia punya main screen dia. Okey, dekat main screen ni kamu akan tengok dia punya menu dekat atas ni Kita ada home, kita ada operations, kita ada CRM, procurement, sales, assets, finance, tax dan juga tools Okey. Basically menu ni kita tengok kat sini ada dekat home ni ialah banyak few features lain yang ada. Contohnya kita ada my dashboard admin, task manager, unmatched invoice, global query, approvals Okey, kadang-kadang benda-benda ni mungkin tak related dengan anda semua, tapi features ni mungkin kita boleh guna pakai pada masa-masa akan datang. Antaranya features tu mungkin boleh dipakai di HQ tapi masih belum diguna pakai di estate lah Antaranya features yang kita nampak sini ialah mungkin kat sini untuk purchase acquisition, sales purchase contract ke, invoice dan sebagainya. Tak apa, nanti kita tengok yang mana yang kita pakai, kita akan proceed, kita akan explain in detail Okey, tapi dekat estate yang dia punya paling utama sekali, menu yang paling utama ialah operations. Operation, apa yang ada kat operation ni, bila you klik operation ni, kita tengok sini kita ada master di mana kat master ni kita ada master data, yang mana master data ni kita ada employee, division, field dengan area statement Lepas tu kita ada task, kita OP task allotment dan piece rated task. Okey, tak apa. Yang detail nanti saya akan terangkan Yang ni saya akan cerita sedikit secara high level Okey. Kemudian kita ada estate activity. Okey, estate activity ni kita ada all pump ni macam biasa kita ada O3P, kita ada O2P, reports yang ni yang mana saya rasa features ni sama dengan apa yang ada kat IECS. Okey, lepas tu kita akan buat wages calculation, lepas tu kita akan print report. Lepas tu kita ada piece rated piece rated ni kita tengok ada piece rated work, kita ada manual program, kita ada weekly reports, kita ada pocket check calculation and monthly report. Lepas tu field and general. Okay, field and general mungkin tak pakai. Okay, sekarang ni kalau untuk WTK, kalau tak silap saya, yang kamu pakai cuma ada dua all pump dan juga piece rated. Betul kan? Saya harap betul lah. Ya, okey. Seterusnya dekat estate operation ni juga kita ada payroll. Okey, payroll ni kita ada staff payroll kalau kata dekat WTK ada proses staff ni payroll, dan dia yang function dia ada allowance deduction, recurring, overtime, net pay, reports, salary distribution. Dan juga kita ada workers check roll yang mana kita ada O3G, okey, yang ni kita ada standard attendance. Okey, proses-proses ni semua sama dengan apa proses yang kita laksanakan masa kita buat IECS. Saya rasa tak ada apa yang baru ataupun feature yang baru, cuma untuk makluman sebabkan kita dah improvise sistem ni, dia punya processing time lebih cepat processing time dia memang cepat. Jauh beza kalau kita bandingkan proses masa kita buat IECS. Okey, ini payroll general sama juga. Ini kita kena buat wage and benefit distribution. Lepas tu kita akan buat statistical report, lepas tu kita akan generalize the payroll. Okey, lepas tu kita ada government reports. Government reports kat sini kita tahu ada EPF, SOCSO, SIP, HRDF, itu kita ada juga income tax monthly tax receipt, EA form, E-form 159. Ini secara kasar, secara gambaran kasar tentang aktiviti ataupun task-task yang ada pada operations module.
Ya. Okey, jadi dekat estate ya, dekat estate kamu kena lebih fokus kepada modul operation ni lah. Kamu kena lebih fokus kepada operation module. Ya. Okey. Tak apa, nanti saya akan terangkan lebih detail ya dalam sesi yang berikutnya nanti untuk setiap task-task tersebut lah. Ya. Sebab apa, nanti kita ada satu proses yang mana kita perlukan user untuk masukkan data ya, sebagai hands-on training. User akan masukkan data, live data kalau boleh live data, tapi kita boleh remove kemudian lah. Ini untuk training saja, training purpose saja. Walaupun kita gunakan data yang actual data, tapi transaksi itu kita akan padam selepas kita habis training session. Okey, ini CRM ni Customer Relationship Management atau Manager. Okey, kat sini di mana kita kena maintain punya business partner. Kalau dulu saya rasa ISS pakai konsep business partner jugalah. Ya, lepas tu kita ada banknya masa data. Okey, lepas tu kita ada CRM transaction yang mana kita ada payment voucher. Yang ni kita letakkan all these features ni dekat under CRM transaction. Kita ada payment voucher, bulk payment, imported service voucher, staff salary voucher, job contract yang web ticket. Okey, mungkin ada feature-feature lain yang tak ada atau tak diguna pakai, kita just ignore ataupun nanti kita akan dimkan dia, kita hidekan daripada penglihatan anda lah. Ya. Buat masa ni kamu akan lihat semua, kamu akan tengok apa yang kamu nampak sekarang ni ialah full features yang ada pada ECS web. Next exercise nanti atau next task nanti Geotech akan remove yang mana yang bukan remove lah, kita akan kata dimkan dia supaya users tak boleh access lah. Kita akan set dia. Okey. Seterusnya kita ada procurement. Procurement ni untuk pembelian lah, pembelian. Yang ni saya rasa mungkin estate guna pakai. Okey, kat sini kita tahu workflow dia. Kita akan start dengan purchase requisition. Lepas tu kita ada PO, deposit ni kalau ada lah, biasanya kadang-kadang berlaku. Lepas tu kita ada GRN ya. Lepas tu kita ada purchase invoice, debit note atau credit note. Lepas tu kita ada advance payment. Okey, kalau untuk di estate, saya rasa mungkin proses dia mungkin di prosesnya okey. Mungkin di estate prosesnya workflow dia di peringkat purchase requisition lah ya. Lepas tu PO creation ni saya tak pasti, tapi nanti kita boleh discuss ya. Lepas tu nanti ada GRN ni mungkin berlaku ya, sebab apa? Estate bila receiving barang dia akan through GRN ya untuk stock receive. Okey, lepas tu invoice dan debit note credit note ni mungkin dekat HQ. Okey. Payment. Okey, ini untuk vendor payment dan juga kita ada reports untuk AP reports. Yang ni mungkin melibatkan HQ-nya users lah. Sebab apa, kalau saya tak silap, dekat estate sampai tu invoice ni level saja. Lepas tu dia akan consolidate ataupun dia akan integratekan dengan HQ database dan HQ akan take up all the invoices untuk proceed with the payment. Ya, lepas tu nanti kalau dekat HQ dia boleh tengok on the AP reports. Okey. Itu untuk procurement, ni jual untuk pembelian ya. Lepas tu kita ada sales sales untuk penjualan untuk jual produk ya. Biasanya kita jual. So kat sini mungkin dekat estate tak ada berlaku, saya tak pasti, tapi tak apa, kita akan discuss lagi in detail. Basically kita ada code to invoice, kita ada DO, kita ada deposit, sales invoice ya. Ni kalau kita buat sales kita ada invoice dia. And then kita ada credit and also debit note, dan juga kita ada advance payment. Okey, kat sini juga kita ada payment. Payment ni ialah payment yang kita receive daripada kita punya customer. Customer. So when customer pay for that sales transaction, kita akan take up, lepas tu kita akan proceed dengan this receiving voucher lah. Kita capture the customer payment, lepas tu kita akan proceed dengan receiving voucher. Lepas tu kita ada reports untuk report sales ni kita ada AR reports. Ya. Biasanya sales ni done dekat HQ level lah, kalau saya tak silap lah. Tapi tak apa, yang ni sebenarnya apa-apa yang saya jelaskan ni mungkin ada benda-benda yang mungkin tak tepat, tapi kita boleh berbincang atau boleh bertanya lah. Kalau you all ada apa-apa nak tanya, you boleh stop me and then ask the question lah, boleh Lepas tu kita ada asset. Asset ni merupakan fixed asset kita lah. Kalau kita dah register the fixed asset dekat estate level,
So kita akan masukkan list of the asset through addition atau transfer, disposal atau transfer to, and then kita run dia punya asset monthly depreciation. So benda ni, proses ni kena buat every month, so month to month basis lah. Saya rasa tak ada apa-apa isu. Lepas tu kita ada report kan, summary valuation report dengan fixed asset report. Tak apa, nanti kita akan tunjuk satu persatu. Okey, kemudian kita ada material management store. Kita akan fokus dekat this module lah, material management. Okey, material management ni kita yang pertama kita tahu kita ada masa data, stock, ada location. Oh, ni ada dua. Store dengan stock location. Okey, satu kita store location dan stock location. Okey. Seterusnya kita ada stock movement. Okey, dalam stock movement ni kita tahu kita ada receipt, transfer, adjustment dengan issue. Yang ni common, saya rasa ini common. Stockkeeper, bagi stockkeeper benda-benda ni adalah common . Dia ada few function yang ada kat sini, iaitu receipt, transfer, adjustment dengan issue. Once kita dah ni, kita ada processing ya, untuk stock processing yang mana kita akan run the stock cost distribution dan kita akan produce the reports. Okey. Okey, seterusnya kita ada finance. Okey, finance ni basically finance ni partly ada buat dekat estate dan juga the rest done at the HQ level lah, ataupun mungkin HQ pun buat same thing on the transaction, contohnya seperti journal ledger on the GL. Lepas tu untuk benda-benda yang lain lah ya. Okey, untuk finance ni kita tahu kat sini kita ada master file untuk finance, kita ada chart of accounts. Yang ni kat mana kita tengok the chart of account ni, kita nak maintain the chart of account. Kita ada nursery batch, kita ada workshop, kita juga ada vehicle information. Yang ni kita kena set up lah. Okey, seterusnya kita ada GL, general ledger. Kat sini kita journals dan juga kita ada bank, kita ada reconciliation statement. Kat sini kita ada bank and cash recon. Seterusnya kita ada EVIT, engine, vehicle, implementers and also tractor ya. Okey, kat sini kita ada workshop dan juga vehicle ya. Proses sama juga untuk workshop, yang mana kita ada workshop distribution, kita ada cost distribution dan juga reports ya. Dan untuk vehicle, kita ada vehicle distribution, reports, workshop hours, cost distribution dan juga vehicle reports. So features ni mungkin tak ada beza, tak jauh beza nak bandingkan dengan IECS ya. Tapi tak apa, nanti kita akan continue with detailsnya explanation nanti dan juga hands-on training lah. Okey, kemudian kita ada nursery. Okey, nursery ni kita punya main nursery bukan pre-nursery, kita punya main nursery. Okey, kat sini kita ada distribution of seedling receipt, inspection, issue dan juga adjustment. Dan kita ada processing on the nursery cost distribution and also the reports. Okey, yang ni ialah prosesnya untuk nursery. Kalau ada estate, contoh ada estate yang ada nursery, so then you have to set up the nursery dulu, the master file, lepas tu then you can boleh masukkan dia punya details lah, dia punya movement dalam nursery itself. Okey. Seterusnya kita ada budget, budget modul. Budget modul ni kalau saya tak silap ya, untuk budget ni kalau kita buat budget preparation, kita boleh upload the budget template tu ke dalam sistem ya. Tapi sekiranya kita tak ada budget Excel template ataupun budget preparation, dan kita kena masukkan item by item dalam sistem directly ya. So kita ada annual budget untuk field, declared crop, field declared crop ya. Lepas tu kita ada field yield, expenditure, vehicle dengan VIP and also holiday pay. So ni adalah feature-feature budget yang ada dalam ECS web, yang mana information ni diperlukan kerana benda ni impact dia dekat reporting ya, impact dia dekat reporting. Okey. Dan juga report. Okey, untuk budget report, okey, kita tengok sini nanti kita akan tengoklah dari individu item report by report untuk budget. Okey, seterusnya kita ada finance process. Ini kalau kita tak silap, untuk finance process ni sama juga untuk kita buat account closing ya. Account closing, account processing. Yang mana kat sini untuk financial processing kita ada account processing, kita ada cultivated area yang kena declare ya, rainfall yang declare. Lepas tu kita kena masukkan estate productions, lepas tu kita kena run direct allocation of GC, apportionment of GC, dan last kita akan proceed with the financial reports. Ya. Lepas tu yang terakhir sekali kita kena proceed dengan account closing. Okey.
account closing ni is a must lah, maksudnya kalau kita dah habis for the transaction untuk bulan tersebut, jadi untuk kita proceed untuk bulan berikutnya, kita boleh buat account closing. Okay, beauty of the system, okay, beauty of the system, kita walaupun kita dah bertukar bulan, kalau kita dah bertukar bulan, contohnya bulan 12 ni kita masih lagi tak siap, atau masih lagi tak close account, kita dah boleh masuk transaction bulan 1 tanpa kita ganggu transaction bulan 12. Okey, proses dia ialah kita buat force closing, ya. Tak payah, kita tak payah buat force closing, maaf ya. Kita akan terus dia buat untuk bulan 1 dan bulan 12 tu kita boleh run proses ni macam biasa. Bulan 1 kita masukkan transaksi day by day transaksi. Lepas tu kita boleh buat account closing untuk bulan 12 dan seterusnya lah. Faham? So sekarang ni kita tak payah tunggu sistem close untuk kita proceed ke new month. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada tax. Yang ni tax mungkin tak diguna pakai, tak apa. So basically kalau kita pakai dan kita ada sales and service tax, ya, yang ni yang ada features kat sales and service tax ni, kita ada audit file, journals, return, lepas tu minimum. Mungkin tak pakai. In future kalau kata government dah enforce all the client untuk company pakai the SST, then kita boleh pakai, ya. So kita ada bad debt ni, lepas tu kita ada reports. Alright. Okay, seterusnya kita ada tools. Okay, tools ni sebenarnya untuk kita maintain the system, maintain the parameters, maintain the setup, the setting dan sebagainya, ya. Yang ni memang memainkan peranan yang penting lah. Tapi kita tak bagi everybody to access directly to this toolsnya feature ni. Sebab apa? Dia akan impact dia akan kacau the system. So kita akan provide the ID to administrator lah. Kita akan bagi administrator. So administrator yang akan do the setup. Okay, kalaulah benda ni berada dekat HQ, kalau benda ni berada dekat cloud, ya. Sebab tu saya cakap kalau benda ni is web enable, so proses dia memang senang lah. Maksudnya HQ users mungkin dekat HQ Mr. Desmond and team dia boleh set up dekat office dekat Cebu sana, dan dia akan reflect dia punya database dari sistem straight kepada estate dekat estate lah, user dekat estate. Okay, so basically kat sini sistem configuration ni application dictionary ni, kalau kita tengok dalam application dictionary memang banyak dia features lah. Tapi tak apa, saya takkan share yang ni dulu, ya. Saya tak nak share dulu sebab apa ni akan lebih detail, nanti kita akan terang. Okay, kat sini kita ada wallpaper setting, yang mana wallpaper setting ni untuk kita tengok dekat kita punya dashboard nanti. Kita dekat home tu Oh ya. Okay, lepas tu kita ada custom reports, ya. Lepas tu kita ada system security, ya. Ini user management, kita ada group. Okay, user management ni untuk kita create ID, ya. Kita create ID untuk all the users. Lepas tu kita ada group policy, macam mana kita nak set up the policy of the company untuk set ID masing-masing. Password policy, audit trail, ini yang saya cakap tadi, audit trail ni untuk kita trace user ID dia buat apa, kalau kata ada berlaku untuk kita trace balik apa yang berlaku, kita boleh buka audit trail ni. Lepas tu activation tools ni untuk kita activatekan some of the features, yang contoh modul by modul yang mana kita pakai dan tak pakai. Ini license key ni biasalah kalau kita tengok, kalau bila sampai setahun kita akan update balik license key untuk kita continue with the service. Lepas tu email notification ni, kalau kita tengok kata ada workflow, kita akan set up the email notification. Contohnya untuk kita dapat approval, contohnya kita buat PR, for example PR perlukan approval daripada seseorang dan kita akan hantar email kepada individu tersebut. Contohnya PR ni done by the clerk. Lepas tu manager have to do the approval, dan kita akan escalatekan the email ni kepada manager dan sebagainya lah. Nanti proses pun kita akan share kemudian. And then this is system maintenance. Nanti kita akan tunjukkan. Okay, ini is administrator tools. Kita tengok accounting period dia. Lepas tu kita ada first account closing. Kita akan reopen last month, unlock table dan table updates.
So benda-benda ni, feature-feature ni akan digunakan pakai nanti ya. Okey, ni untuk recovery tools. Recovery tools untuk jika berlakunya ada tersilap bila kita buat data entry ataupun di segi processing, nanti kita akan restore balik the modul by modul lah, contoh piece rated ya dan sebagainya. Okey. Setakat ni secara gambaran kasar tentang sistem ECS web. Okey, ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Ya, Encik Taufik, sini ada satu soalan untuk kamu. Okey. Ya, saya terima satu question dari itu user lah. Dia mau tanya itu kerana sekarang semasa kita pakai IECS, kita mau tunggu account closing baru dapat kita key in entry pada bulan yang depan. Maksudnya kita closing pada hari bulan 15 hari bulan Disember, baru kita dapat key in Disember punya data. So bagaimana dengan ECS web? Okay. Closing. Mr. Desmond, adakah okay, closing 15 bulan baru buat closing. Okay, then okay, example kita sekarang itu sudah 13 hari bulan Disember, tetapi kita punya November akan belum lagi for closing. So kita boleh teruskan data entry pada store issue ke, AR ke, AP ke untuk bulan Disember? Ya, betul. Sebelum okay, account untuk closing. Ya, betul. Saya faham. Okey, untuk ECS web ni, sekiranya kita belum habis transaksi bulan 11 November lah. Bulan November. Jadi bila sampai 15 Disember, kita belum lagi close November ya. Sebenarnya kita boleh buat, kalau kita nak buat transaksi untuk bulan Disember tersebut, kita akan buat force closing. Kita akan buat force closing untuk bulan November ya. Kita akan buat force closing bulan November. Lepas tu kita dah boleh start entry untuk Disember ya. Jadi bila kita nak proses bulan November tu, mungkin ada transaksi lain yang belum siap ya, belum complete, dan kita akan select month sajalah. Kita akan select month ya, lepas tu kita akan proceed dengan transaksi November. Sampailah transaksi November tu to the up to sampai account closing lah. Okey, jadi dalam masa yang sama, walaupun November month tak close lagi, tapi kita dah boleh buat transaksi untuk bulan Disember. Ya. Kita tahu November tak close. Di samping tu kita boleh masukkan bulan Disember. Maksudnya kita boleh maintain 2 month, 2 month, 1 November dan juga 1 Disember. Cuma bila kita buat transaksi bulan Disember nanti, kita akan pilih bulan, ya, pilih bulan. Ya. Sebab apa? Sistem akan trigger pada tarikh date of transaction tu, ya, date of transaction. Contohnya kalau dia masuk transaction bulan 12, dia akan consider transaksi itu untuk bulan 12. Ya. Boleh, Mr. Desmond? Ya, saya ada seterusnya ada satu soalan tentang soalan yang pertama. Tadi kita cakap itu key based on the posting date lah. Maksudnya kalau saya mau masuk Disember, saya masuk Disember 12 2021. Let's say kalau itu satu user dia accidentally bukan sengaja, dia kemungkinan dia key in 12 hari 12 itu bulan 12 2020. Itu transaksi akan masuk kepada bulan Disember year 2020. Okey, dia akan reject so. Dia akan reject sekarang ni on the processing month kan, kita tahu sekarang ni processing month kita bulan 12 kan. Tapi dia tersilap masuk bulan 12 2020 ya. So nanti sistem akan reject sebab apa transaksi itu berlaku pada 2020 bukan 2021.
sistem agak dia tak boleh bagi date ke belakang, dia akan bagi date ke depan. Okey. Kalau dia masuk date, future date, sistem akan terimalah. Jadi kes ni sama juga kes yang mana kalau kata kita sekarang bulan November, kita masukkan transaksi bulan Disember, sistem akan terima. Ya. Sistem akan terima. Okey. Tapi sekiranya date transaksi itu berlaku pada bulan 2020 atau bulan-bulan sebelumnya, dia akan reject. Ya, sebab apa? Dia punya control date je current date of processing. Okey. So, saya ulangi apa yang saya faham dari Encik Taufik ialah dia hanya accept sistem hanya accept future date lah. Betul, betul. And current data. Future and current date. Future and current date lah. Okay. Because in IECS saya faham ada satu audit journal. Kita dapat post itu transaksi yang untuk the backward date lah. So kita tahu in CS web dapat kita key audit journal. Boleh. Dalam ECS web. So, dalam ECS web, ya, kita kena mention bila processing month tersebut. Lepas tu nanti dalam sistem maintenance nanti kita akan set up dia punya month untuk kita proses lah. Ya. So dalam ICS mungkin tak boleh, tapi dalam ECS web boleh. Okey, terima kasih Encik Taufik. Itu saja soalan saya. Yang lain, user yang lain ada apa-apa nak tanya setakat ni? Oya ke, Biofresh Produce, Biogrow City, Borneo Agro, Positive Deal users. Encik Ada Taufik, apa-apa nak tanya? Ada satu soalan dari HQ. Saya tolong dia orang jawab. Soalan macam ini, bolehkah itu user keying pada current month, maksudnya November dan Disember sama sekali? Boleh mereka dua-dua boleh keying 2 month, November dan Disember? Boleh ya? Boleh ya. Okay. Thank you. Okey. Ada lagi soalan? Soalan yang bagus lah. Bila kita bertanya soalan, saya rasa di samping itu kita dapat jelaskan dan mungkin ada sedikit pengetahuan lah, ilmu kat situ ya. Jadi saya memang expecting more question lah kalau kata ada apa-apa mau tanya kan. Dekat user sekarang kat estate ni dia banyak benda yang dia tahu tapi dia simpan tau. Dia simpan tak share dengan orang lain. Okey. User dekat estate apa-apa lagi nak tanya? Kalau mau tanyalah. Boleh saya invite Wendy dari Image Flick Oya? Sila tanya satu soalan, Wendy. Lagi 10 minit. Ataupun Mary? Mary boleh tanya soalan, Mary. Kalau kita break 10 minit. Baru dah break. Bebiana, ada soalan dengan Bebiana? Kristinati, ada soalan kah? Ada satu soalan dari IAD, kita Internal Audit Department, Joshua Won. Okay. Joshua. Okay, good. Joshua, are you there, Joshua? Maybe Encik Taufik, you start the sharing first.
so that we can Okay. see everyone. Yeah. Maybe no question from this session from Joshua. I think it's actually quite straightforward for the system work through. Yeah, Encik Taufik, you need a break first. Thanks for Okay. So if there's no question, saya rasa the next session will be on the technical and also the system itself. So kita take a 10 minutes break ya. Mr. Desmond boleh ya? Okay, okay. We take a 10 minutes break. Nanti once we continue nanti kita akan terus pergi ke detail on the system itself. Ya. Okay, okay, sure. Thank At the you. same time kalau kata user ada apa-apa nak tanya boleh jot down lah ataupun tulis and then nanti bagi tahulah. Ya. Okay. Okay, we take a 10-minute break. Kita akan sambung balik on the 10:30 ya. 10:20. 10:30 lah, 10:30. 15. 15 minit. 50 minit. Oh, I think before we going break, I think there's a question from Wendy. Wendy. Yeah, Wendy. Yes, Wendy. Apa soalan mau tanya? Yeah, she Kalau type in. kami closing, kalau kami Hmm, closing, 26 dan lebih. ya. Oh, chat. Oh. Kalau kami closing 26 bulan 11. So 26 dan 12. 26 dan jadi memang 26 ya kan? Escape yang close awal dia cut off. Dia. Saya keluar tu. Kalau kami closing 29, mau guna tadi apa? Okey, Wendy punya soalan ya. Kalau kami closing 26 bulan 11, ini untuk check roll ke? Saja Atau semua? atau semua? Ini untuk check roll, saya rasa untuk check roll saja. Dia cakap semua? Semua. Mana the entire account to close on the 26. Oh, jadi account closing pun buat bulan 26 bulan 11. No, the account closing account wise will be still 30th lah, the end of the month. Ini untuk check roll saja kan? Yeah, check roll. Invoice? Jadi 27 berapa 27? Oh, dia nak check roll ya. Sudah? 27. Buku tadi apa? Itu every 27 sekarang kalau dia close on 27 dia nak guna date. Oh, tapi sistem dah guna nak tarik. Oh, okey. So okey, ni soalan daripada Iman Speed Wendy ya. Okey, ni untuk check roll processing closing pada 26 bulan 11 ya. So jadi kamu punya check roll kamu sampai 26 bulan 11 ya. Okey, 27 bulan 11 kamu akan key in 27 bulan 11 juga untuk transaksi. Sebab apa? Sistem nanti kita akan set up dia punya period closing dia, period month dia. Period month dia daripada 25 sampai 26. Sampai 27 sampai 26. Kita akan set up dia punya cycle dia ataupun dia punya month processing dia daripada 27 bulan sampai 26 bulan 11. 27 sampai 26. Ya. Jadi kalau untuk check roll closing ya, kamu masukkan sampai 26/11 itu untuk processing bulan 11. Bila masuk 27 bulan 11, tarikh itu dan berikutnya, tarikh itu akan digunakan untuk processing bulan 12. Sebab apa? At the first place tu kita dah set up dia punya cycle of month period tu ialah daripada 27 sampai 26. Clear? Is it clear? It's clear, but I Yeah, want, okay. yeah, Yeah. Encik Taufik, I want Miss Ying to answer this one as well, because I'm not sure whether this will affect the HQ closing or not. Because now ECS will actually link with our HQ. So may I invite Ying from our HQ to answer this one? Or Madam Ting, Siu Hong?
or Jingli or Patricia Lee. Dia juga buat payroll tapi account tak biasa 30. So maybe question from me, Encik Taufik. So kena sampai 30 ya. So Encik Taufik, Ya. yeah. So is this means that only payroll alone, not affect Yeah. by others, right? Okey, No. cuma check roll saja. Store still maintain sampai ujung bulan. Okay, nampak? Cuma check roll saja. Store still maintain sampai ujung bulan. Okey. So sekarang ni kalau kita tengok dia punya performance untuk ICS dulu, sekarangnya ICS lah. Dia punya performance tu mungkin menyebabkan kita delay dia processing cut off date dia. Tapi sekarang ni kita tengok untuk ECS web processing dia, performance dia very fast. Ya, jadi saya rasa kita boleh standardizekan dia punya cut off period dia. Ya. Untuk proses contoh kita buat net pay calculation. Kalau dulu ambil masa sampai setengah jam atau lebih, sekarang cuma ambil masa 5 minit saja, the net pay processing completed. Jadi kalau boleh kita mungkin Mr. Desmond boleh standardizekan dia punya cut off date dia untuk processing month to month basis. Ya. Ya, Mr. Desmond. Yeah. Before that, I would like to invite Madam Ting Siu Ho to say a few words. Okay, macam Oya tadi itu Wendy tanya soalan. Dia cakap kita closing 26 karena biasa kita daily pay closing 26, store closing 26. Tapi macam itu harvester production kita closing up to 31. Jadi macam ini kita cuma boleh ada satu closing saja. Sekarang kita ada 2 closing date. Kita boleh set 2 closing date kan? Oh, cuma boleh satu. Satu saja. Closing date cuma satu saja. Satu saja karena kita sekarang 2. Daily pay kita sampai 26. Store pun sampai 26. And then start from 27 itu kita pergi next month bulan Desember punya. Jadi kalau ada harvester itu doing itu harvesting punya kita sampai 31. Itu FFB transporter semua sampai 31. Maksudnya next year kita cuma boleh satu saja closing date. Up to 26 or up to 31. Kalau macam ini kita semua mesti sama, mesti cuma satu saja, up to 31. Itulah Mr. Ting, saya kalau boleh saya advise kita standardizekan closing date biar sampai ujung bulan ya. Jadi semua estate closing date dia pun sampai ujung bulan. Jadi payroll processing ni walaupun kita tengok ujung bulan dia sekarang ni proses dia performance dia cepat ya, performance dia cepat. Jadi tidak ada isu. Jadi kalau kita boleh buat satu closing date dia untuk check roll dan untuk semua estate pada ujung bulan nanti kita punya crop declaration kat kilang semua akan dapat standardize lah. Dia akan update yang ikut yang terkini. Jadi kalau boleh kalau kata untuk check roll ni kita buat closing sampai ujung bulan dan juga kita punya crop declaration kita pada ujung bulan, jadi kita tidak ada masalah ya. Kita tidak ada masalah. Jadi saya advisekan kalau boleh kita standardizekan, kita cuba buat closing date dia pada ujung bulan lah Mr. Ting. Mrs. Ting. Ya. Kita orang sini akan discuss. Yeah, maybe we discuss it first, then we will conclude the answer. Alright. Okay. I think we can have a 10 minutes break before our. Okay, kita 10 minutes break ya. Yeah, so we start on 10:30 ya. Kita akan start 10:30. 10:40. Hah? 10:30 ya. 10:30 ya. Okay. 7 minit ya. 7 minute short break.
Okay, 7 minutes, alright. Okay, see you all later. 1 hour you kena Right. break. Mute.